તો ગાંધીનગર નજીક આવેલા પથમેડામાં આવેલા શ્રી ગોધામ મહાતીર્થ ખાતે પ્રથમ વખત ગૌશાળાના પ્રાંગણમાં જગતગુરુ શંકરાચાર્યના સાનિધ્યમાં ચાતુર્માસ શારદા મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે। આ મહોત્સવ 29 જુલાઈથી 26 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે, જેમાં દેશભરમાંથી લાખો ગૌ ભક્તો જોડાશે તેવી શક્યતા છે। આયોજન ગૌસેવા અને સનાતન સંસ્કૃતિના ક્ષેત્રમાં ઐતિહાસિક ઘટના માનવામાં આવી રહી છે। गौ सेवा संस्थान श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा के संस्थापक परम श्रद्धेय गौऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज श्री एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद जी सरस्वती जी महाराज जी के रूप में दो महान विभूतियों का मिलन सूर्य रियर चातुर्मास आराधना महोत्सव की अवधि में 29 जुलाई से 26 सितंबर पर्यंत अभिनव ब्रज मंडल श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में होने जा रहा है। इस अवधि में 7 कथाएं, 13 उत्सव और प्रतिदिन नित्य कर्म अलग अलग हरिहर महापूजा वगैरह रहेंगे और गौमाता की महत्ता आम भारतीय जनमानस में पुनः कैसे स्थापित हो, इस विषय में दोनों महापुरुषों का मार्गदर्शन अनवरत मिलता रहे।